जय श्री जगन्नाथ जय ओडिशा महानाम मातृभाषा मु राजेश कुमार शतपथी आपण मानक स्वागत करुच्ची महानाम साहित्य यूट्यूब चैनल को। सन्थ कवि भीम भोई स्तुति चिंतामणिर द्वितीय बोली आज मु व्याख्या करने को जाऊँगी। जदि प्रथम बोलीर व्याख्या आपण मैंने देखी ना तेबे प्लेलिस्ट को जाकि देखिपारे। तो मु आगुरी कही यही ग्रंथर प्रत्येक बोली रे 20टी लेखाए पद अच्छी। तो द्वितीय बोली रे भी 20टी पद अच्छी। किंपा निरापक्ष करुअछ मोते केउ दोष मने धरे निष्ठुर तो हिया न बसे तो दया भक्त प्राण खिया हरे हेउ अछि जाहा न जानु कि ताहा अंतर्जामी नाम बहे मोते कोप करे कि जस अर्जिबु भगत जीवन खाए बोलाई ठाकुर हेउछु चतुर केते देउछु गंजना कृपा सिंधु नाम भी अर्थ हेउछि न हेउछि बुझामणा छंद कूट पांची माया मोहरंची पकाई सिंधु सोहते कोटिए कीटरु अंतर करिछु किंपाई चाहिबु मोते। तो कवि कहउचंती जे हे ठाकुर हे शून्य पुरुष हे प्रभु मते काहीकि पक्षपात मो सहित काहीकि पक्षपात करूछ मते काहीकि एमिति दुख देउछ मोर दोष कौन अछि केउ दोष पाई मते एमिति निर्यातित करूछ काहेकि मो प्रति एमिति निष्ठुर हेउछ काहेकि तुम हृदय रे मो पाई टिके दया आसु नाही दया भाव आसु नाही काहेकि तुमे भक्त प्राण खिया हरि होच माने भक्त को मारिकी बा भक्तर प्राण को खाइकी तुमे की जस अर्जन करिवो हेउ अछि आहा न जानु कि ताहा अंतर्जामी नाम बही मो सहित कौन घटुची मो जीवन परिस्थिति केमिति होइची केते दुख जंत्रणा रे मु दिन काटुची सेटा कौन तुमे देखि पारु ना हो अंतर्जामी नाम बहिछ अंतर्जामी नाम बही कि तुमे मोर ए दुख को जानी पारु ना हो मते कोप करी कि जस अर्जिबु भगत जीवन खाई मो उपरे राग करिकी बा रागरे मते दुख देकी तुमे भगत जीवन खाइकी केउ जस अर्जन करिवो बोलाई ठाकुर हेउछु चतुर केते देउछु गंजना तुमे ठाकुर बोलेकी बा जगतर प्रभु बोलेकी काहेकि एमिति दुख जंत्रणा दउछ काहेकि एमिति छंद कपट करूछ आउ तुमर जो कृपा सिंधु नाम से नाम को व्यर्थ करूछ माने कृपा सिंधु नाम बहिच तुमे भक्त को कृपा करिवा कथा दुखी मनीष को कृपा करिवा कथा किंतु तुमर से नामटा व्यर्थ हेउछि तापरे से नाम सहित तुमर कामर बुझामणाटा भूल होउछि नाम जेमिति सेमिति काम बुझामणा हेई पारु नाही एमिति छंद कूट करिकी मते माया मोहरे पकाइकी की लाभ पाइबु माया मोहर रूपक समुद्र जलरे मते पकाई देकी तुमे की जस अर्जन करिवो कोटिए कीटरु अंतर करिछु किंपाई चाहिबु मते एई पृथ्वी रे समस्त जीवंक भितरु मते तू अलगा कर देछु मो प्रति तू अति निष्ठुर होई जाइछु बोली से भगवान को कहउछंती मोहर की दोष तोर अंचिला जस बुड़ाई मारुछु धरे माया कूपे संते साधु अछु मोते जेसने शत्रु भगारे नावे न बसाई जल रे भसाई करुअछु अणहेला उत्सर्गे उठाई निशुणी कटाई भवे बुड़ाउछु भेला ए दुर्लभ पिंड अनुक्षणे दंड न पारई प्रभु सहे पिंड प्राण आदि समर्पण कले तुम्भ पाद तले ने नाही मो भरोसा तोते करी आशा देख तू मोर विकल आपे बीजे होई अंतःपुरे ने लगाओ ब्रह्मनल। तो पुणी कवि निज जीवन दुख दुर्दशार कथा निजर प्रभु शून्य पुरुष को जनाऊँच आ से कहते मोर की दोष मु की दोष करिछि
तुमे ही तो एटा सृष्टि करिछ, तुमे ही एई माया मोह सृष्टि करिछ, आउ मते भी तुमे ही सृष्टि करिछ। तो तुमे रचिथिबा बा तुमे सृष्टि करिथिबा जस को तुमे ही धरिकी बुड़ेई दउछ। माया को पेशन्ते साधु अछु मते जेसने शत्रु भोगारी। माया को पेशी के माया भीतर को मते ठेली देकी, मोह माया भीतर को मते ठेली देकी शत्रु भली बा भोगारी भली व्यवहार मो सहित करूछ। तुमे जेमिति शत्रु को विपद को ठेली दिया जाए, तुमे सेमिति मो सहित व्यवहार करूछ, मते माया को पठेई दउछ। एई मोह मायार संसार को मते पठेई देइछ, आउ शत्रु भली मो सहित व्यवहार करूछ, दुख जंत्रणार मते बुड़ेकी मारुछ। नाबे न बसाई जलरे भसाई करूअछु अणहेला। माने एई माया मोह रूपक समुद्र को ठेली देइछ, आ पुणे ठेली देकी नाबरे न बसाईकी मते कोन करूछ, जलरे भसई दउछ, आउ अवहेला करूछ। तापरे ऊपर को मते उठेई देकी तलरु निशुणी को बा पहाच को काटी दउछ। माने एइटा केमिति प्रभुपण, एइटा केमिति तुमर भक्त प्रति दया। ए दुर्लभ पिंड अनुक्षणे दंड न पारो ए प्रभु सही। माने एई पिंडटा एई देहटा प्रत्येक मुहूर्त रे एई संसारर दंड, एई संसारर जंजाल रूपक दंड सही पारु नाही प्रभु। सेथि पई मु एई पिंड प्राण सब किछि तुम पाखरे समर्पण करि दउछि। नाही मो भरोसा तोते करी आशा, देखो तू मोर विकल। तापरे कवि कहउचंती जे तोते आशा करी कि मोर आ भरोसा नाही, तुमे निजे ही मोर विकल देख, आउ निजे ही मते अंतपुर को नहीं कि ब्रह्म अनल जाली दियो। आज्ञारे विदित त्रिपुर जगत सत्य जेबे रविशसी। घेन मो जणाण प्रभु नारायण पाप कर भस्म राशि। पाषाण तरली जाऊ तेज गली स्थाने स्थाने दियो जाली। नाम जेबे सत्य ब्रह्म जेबे तत्व उड़ी जाऊ धुआं काली। अंतर्यामी नाथ जगतर तात त्रिभुवने धन्य धन्य। भगत निमंते परीक्षा न देले तोते ही तो हरिराण। तोहरी कृपारे सत्य निष्कामरे बेलहु जानिछि मुहि। सुभिला सबद निर्वेद रुभेद रूप गुणे ज्ञान नाही। आज्ञारे विदित त्रिपुर जगत सत्य जेबे रविशसी। तो कवि कहउचंती जदि तुम्भ आज्ञारे एई जगत सृष्टि होइछि, जदि एई जगतरे सूर्य एवं चंद्र जदि सत्य, तेबे हे प्रभु मोर जणाण ग्रहण कर, आउ मोर जेते पाप रही सबको भस्म कर दियो। माने मो जीवन सब पाप को भस्म कर दियो। पाषाण तरली जाऊ तेज गली स्थाने स्थाने दियो जाली। माने एमिति भावरे जाली दियो जे स्थाने स्थाने पाषाण भी तरली जाऊ। माने पाप रूपक पत्थरटा, पाप रूपक पाषाणटा तरली जाऊ, ताकू सेमिति की जाली दियो। आउ जदि नाम सत्य होइथिबो, नाम जेबे सत्य ब्रह्म जेबे तत्व, जदि नाम सत्य आउ ब्रह्म जदि तत्व, तेबे धुआं काली उड़ी जाऊ। माने सही पाप रूपक धुआं काली सब उड़ी जाऊ। अंतर्यामी नाथ जगतर नाथ त्रिभुवने धन्य धन्य। तुमे होउछ अंतर्यामी, तुमे होउछ त्रिभुवन रे धन्य धन्य। माने त्रिभुवन रे तुम नामर धन्य धन्य बाना उड़ुछि। आउ भक्त पई तुमको परीक्षा देवाकू हेबो। जदि भगत पई परीक्षा देई नि पारिबो, तेबे तुमको तुमरी राण बोली कवि कहउचंती। तोहरी कृपारे सत्य निष्काम रे बेल हूँ जानिछि मुहि। तुम्भ कृपा जोगु ही मु जानिछि। कोन जानिछि? सुभिला शब्द निर्वेद रुभेद रूप गुणे ज्ञान करी। तो से कहउचंती तुम्भ कृपा बल रे मु निर्वेद रूपक ज्ञानटा पाई पारिछि, लभी पारिछि, आउ ताकू गुणी पारुछि, आउ सेथिरु मु ज्ञान लाभ करी पारिछि। माने एठारे निर्वेद साधनार कथा कहा जाउछि। कवि भीम भोई निर्वेद साधनार ज्ञान लाभ करुथिबा कथा कहउचंती। लगाइछि हे जी पिंड प्राण तेजी अवना मंडले चित्त। बुझिबु अवश्य भो धर्म पुरुष चारि जुगे जेबे सत्य। अनुभवे धरी अरूपे बिहरी शून्य लागिछि भजन। बेनि नयनरु बहि जाउअछि
ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ଘନ ଘନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଘୋର ଦଶା ଦୁଃଖ ସଖା ସୋଦର ମୋ ନାହିଁ ତାତ ମାତ ଇଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ ଭ୍ରାତ ଅନାଥ ପ୍ରାଣୀ ଅଟଏ ଲେଖିଅଛୁ ଯାହା ଭଞ୍ଜୁ ଅଛି ତାହା ଅଦୃଷ୍ଟ କର୍ମକୁ ମାନେ ପୋଷୁଛି ଉଦର ଦିବସ ଅନ୍ଧାର ଦୁଃଖେ ପଡ଼ି ମୁଠେ ଆଣି। ତ କବି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଅବନା ମଣ୍ଡଳରେ ମୋର ମନୋନିବେଶ କରିଛି, ମୋର ଚିତ୍ତ ବା ମନ ଅବନା ମଣ୍ଡଳରେ ମୁଁ ଲଗେଇଛି। ଆଉ ତୁ ଯଦି ଧର୍ମପୁରୁଷ ହେଇଥିବୁ, ତୁ ଯଦି ଚାରି ଯୁଗରେ ସତ୍ୟ ହେଇଥିବୁ, ତେବେ ମୋ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବୁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଅନୁଭବେ ଧରି ଅରୂପେ ବିହରି, ମାନେ ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅରୂପରେ ବିହାର କରୁଛ, ମାନେ ତୁମର ରୂପ ନାହିଁ, ତୁମେ ରୂପହୀନ, ତୁମେ ଅଣାକାର, ତୁମେ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ, ଶୂନ୍ୟରେ ତୁମର ଭଜନ ଲାଗିଛି। ଆଉ ମୋ ଦୁଇ ଆଖିରୁ ସବୁବେଳେ ଲୁହ ଝରି ଯାଉଅଛି। ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କୌଣସି ଦଶାରୁ ବା କୌଣସି ଦୁଃଖରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେହି ସଖା ବା କେହି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମୋର ନାହାନ୍ତି, କେହି ମୋର ପିତାମାତା ନାହାନ୍ତି, କେହି ମୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ନାହାନ୍ତି, କେହି ମୋର ବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏହି ସଂସାରରେ ଜଣେ ଅନାଥ ପ୍ରାଣୀ। ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ପଛକୁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନାଥ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଯାହା ଲେଖିଅଛ ବା ତୁମେ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛ ତାହା ହିଁ ମୁଁ ଭଞ୍ଜୁଅଛି, ତାହା ହିଁ ବା ସେଥିରେ ହିଁ ମୋ ଦିନ କାଟୁଛି, ସେତିକିରେ ହିଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଅଦୃଷ୍ଟ କର୍ମକୁ ମୁଁ ମାନି ନେଇଛି, ମାନେ ଯାହା ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ ବା ସେଇ ଶୂନ୍ୟ କଥା, ଶୂନ୍ୟବାଦର କଥା, ସେଇ ଅଦୃଷ୍ଟ କର୍ମକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛି, ତାକୁ ହିଁ ମାନିଛି। ଆଉ ଦିନ ରାତି ଏମିତି ପଡ଼ି ଉଠିକି କେଉଁଠି ମୁଠେ ଆଣିକି ଉଦର ପୋଷୁଛି, ମାନେ ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତିରେ ନିଜ ପେଟ ପୋଷୁଥିବା କଥା ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କାଳ ଦଶାସି ଘୋଟିଛି ଆକ୍ରୋଶୀ ମୃତ୍ୟୁରେ କରି ସଂଯୋଗ କଟାକ୍ଷ ନେତ୍ରରେ କିଞ୍ଚିତେ ଚାହିଁଲେ ରେଣୁ ପ୍ରାୟ ଉଡ଼ିଯିବ ଏ ନର ଦେବାନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ କେହି ନୁହନ୍ତି ଭାର୍ଜନ ଏ ଘୋର ବିପତ୍ତି ଖଡ଼ଗରେ କାଟି ଏକା ପେଡ଼ିବେ ଆପଣ ଏକାକ୍ଷର ପାଦ ହୃଦେ ଗୁଣବାଦ ନିରନ୍ତରେ କରି ଆଶା ଅଧିକ ବିଷୟା ନ ପାରଇ ତାହା ନାମ ଭଜନେ ତପସ୍ୟା ଦୁଃଖ ସୁଖ କଥା ମନେ କରି ଚିନ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଛାମୁରେ ଜଣାଏ ଶରଣ ବିକଳେ ଗୁରୁ ପାଦ ତଳେ ଭୀମ ରକ୍ଷିତ କହି। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାଳ ଦଶା ଆସି ଘଟିଛି ଆକ୍ରୋଶୀ, ମାନେ ଆକ୍ରୋଶ ମୂଳକ ଭାବରେ କାଳ ଦଶା ଆସିକି ମତେ ଘଟି ଦେଇଛି, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିଛି, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପଥକୁ ମତେ ଆକର୍ଷି ନେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଦୁଃଖ, ଏଇ କାଳ ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ବାଙ୍କ ଚାହାଣୀ ବା ଆଡ଼ ବାଙ୍କ ଚାହାଣୀ ଟିକେ ଦରକାର, କଟାକ୍ଷ ଟିକେ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ପଡ଼ିବ ଏଇ ଉପରେ, ତେବେ ଏଇ କାଳ ଦଶାରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବି। ଯେମିତି ବାୟୁରେ ଯେମିତି ଧୂଳି ଉଡ଼ିଯାଏ, ସେମିତି ଏଇ କାଳ ଦଶା ଉଡ଼ିଯିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥରେ କଟାକ୍ଷପାତ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଥରେ ଚାହାଣୀ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସିବ। ତାପରେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଯେତେ ମଣିଷ ବା ଦେବାନ୍ତ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ କେହି ବି ଏଇ ଦଶାରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ବି ଏଥିପାଇଁ ଭାଜନ ନୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ଏକାକ୍ଷର ବାଦକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛି, କେବଳ ଏକାକ୍ଷର ବାଦକୁ ଆଶ୍ରୟ କରୁଛି। ଆଉ ଏହି ଘୋର ବିପତ୍ତିରୁ କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକାକ୍ଷର ବାଦକୁ ଆଶ୍ରା କରିଛି। ଆଉ ଅଧିକ ବିଷୟା ନ ପାରଇ ତାହା ନାମ ଭଜନେ ତପସ୍ୟା। ତ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଏକାକ୍ଷର ବାଦର ଆଶ୍ରା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବା ତାର ତପସ୍ୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ସଂସାରର ବିଷୟା ଅଧିକ ମୋତେ ଆକ୍ରୋଶି ପାରିବ ନାହିଁ ବା ତା କବଳରେ ମୁଁ ଅଧିକ ପଡ଼ିବି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏକାକ୍ଷର ବାଦକୁ ଆଶ୍ରା କରିଛି। ଦୁଃଖ ସୁଖ କଥା ମନେ କରି ଚିନ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଛାମୁରେ ଜଣାଇ, ଆଉ ମୋ ଜୀବନର ଯେତେ ଦୁଃଖ ଯେତେ ସୁଖ ମୁଁ ସବୁ ତୁମ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣାଇ ଦଉଛି। ଆଉ
शरण बिकले गुरुपाद तले भीम अरक्षित कही तापर शेष से निज नामर भणिता देउछन्ती आ कहउछन्ती सुख दुख सब मु तुम पादरे अर्पण करिकी एई मोर दुखटा आपनकु जणाउछि। तेबे आजिर भिडियो रे एतिकी ही तापर पुणी परवर्ती पर्याय रे आगो को व्याख्या करिबि। धन्यवाद।